Lamso gondrong no ani YouTube channel o sengtini nolo su basani ongko ba pipe and Cistern maths swrwnglaino. O ongko TPSC, SSC, police exam tai any competitive exam ni bagui belai khe nangkukmani. So swkang o ongko swrwngna swkang swng concept no bujilaino. Concept wngkha bromdi omo kaisa tanki kaisa korma tanki koro duita pipe tongo. Duita pipe omo kaisa pipe omo pipe taikisa kotor omo taikisa damni taikisa pipe kotor pipe kotor omo romdi taikisa damni omo B pipe sikonsa omo B pipe kom damni hingke je pipe kotor tuino tui to bisi phainai ediba hingke mano 20 minute 20 minute bai o tanki kotor mano puron khaimano fulfill khaimano hingke B pipe sikon B hingke bwswk somoi nangnai bo tebo somoi nangnai 30 minute ba 40 minute tomhai somoi nangnai ba kwbang somoi nangnai pipe sikoni bagui hingke kwnui pipe jokhon khulorkha kwnui pipe jokhon tanki o sarokrokha hingke o tanki bwswk minute bai puron wngnai bebak omhai type ongko tini chwng swrwnglaino norok video no soyakarwi pulian theke paithak naidi. Hingke norokni bagui first question duti nol ba duita pipe tongo oro kaisa pipe tei kaisa B pipe hingke ekti chu basa mane ekta tanki no sopungna bagui 20 minute nango B nango 30 minute hingke duti nol duita pipe tanki o kaisa tanki o sarokrokhe tanki bwswk minute bai puron wngnai hinui oro question sungo goro naidi 20 minute bai tanki sopungmano goro swngnai 20 minute hingke B sopungmano 30 minute bai hingke omo just kusuya omoni LCM ba losakuk khainai chwng 30 bai 20 ni losakuk bo swknai swknai 20 oro 30 bai 20 ni losakuk chwng khainai oro 5 bernai 4 5 20 4 oro nai 5 6 30 6 2 bai rwnai 2 duguni 4 hingke 3 duguni 6 taisa 2 bai rwnai 2 1 2 oro 3 tongnai hingke naidi 3 dugani 6 6 dugani 12 5 12 60 well norok ani swkangni video time and work video naiyakhe naidi karon time and work bai o nol tei chubasa ongko same si hingke chwng swnai oro 60 borok kwnui ni 60 liter romdi hingke 20 bai bwswkno punono khe 60 wng hingke 3 bai 3 kuri 60 hingke 3 oro swnai 3 liter 3 liter bo dao hingke 30 dugani 60 hingke 30 dugani 60 hingke oro chwng 2 rwnai hingke oro proshno naidi duti nol mane duita pipe kaisa tanki o eklogi sarogui rokhe tanki bwswk minute nangnai mane omo plus wngnai 3 bai 2 plus 5 hingke chwng 5 no tabuk o side bai bag rwnai side bage 5 tandi 5 12 60 মানে কত সময় লাগবে মানে 12 মিনিট সময় নাংনাই oro wngkha right answer 12 minute 12 minute omoni right answer chwng tabuk next question ni solution khailaionai or pordi proshno duti nol মানে দুইটা পাইপ kaisa subasa মানে একটা ট্যাঙ্কি 1 ঘন্টা নাंगौ মানে 1 ঘন্টা नांगौ B 30 मिनिट नांगौ खाली खायनो बागै समके हंके दुटी नल एकसंगे खुलग्रोखे abo bwswk somoi nangnai khali tanki khaliknani omkhe khaliknani pipe goro naidi chwng khainai amno B
একটা टेंकी खाली खायनो बागै 1 घन्टा नांगौ 1 घन्टा माने जों 60 मिनिट सैनाय 1 hour इक्वल बा 60 ओके बी नांगौ 30 मिनिट और सैनाय 30 सेम जों अमनि दाबो एलसीएम बा लसागु खायनाय 30 बाय 60 नि लसागु बसो नरक गौ खायदि 60 अमनि लसागु का 60 ओके जो दाबो 60 के 60 30 दुगानि 60 माने 2 गरन आइदि खाली खायनो बागै गोसोङाव प्लास रनाय प्लास 3 3 कुरि 60 गरत कुरि सिनि राइट आंसर नाय बा 20 मिनिट सिनि मनो राइट आंसर का खालाय नरक बुजिना गोसाबो जों नेक्स्ट क्वेश्चन नि सल्यूशन खायलायनाय ओके ओ क्वेश्चन परिनाय दिन रक कायसे टेंकिआव एकटा सबना बागै 20 मिनिट नांगौ माने ए पाइप फ्रम दि ए पाइप 20 मिनिट कायसे टेंकिनो सफुङै मानो ओके ताकि पाइप दङ बी आपको तलानि पाइप टेंकी तलानि पाइप आपो 30 मिनिट नांगौ खाली खायना बागै करनादि दुटी नल एकसंगे काजकल सुबासाक कतखाने पूर्ण হবে একটা সবুঙ্গু একটা খালি খাই দङ गोसों सैनाय ए 20 मिनिट ए बी सैनाय ए 20 मिनिट टेंकिनो सफुङै मानो बी 30 मिनिट नांगौ कायसे टेंकी खाली खायनानि आ टेंकी दं कम माइनस से ओके जों सेम थाइसिम खायमा हाय अमनि एलसीएम बा लसागु नानाय अमनि लसागु का 60 ओके 3 कुरि 60 और 3 ओके 30 दुगानि 60 2 माने खाली खायो अब खाली खायो बोलते माइनस जों नाय आरो पर्सन आइदि माइनस 3 नि बेरे 2 थांगे 1 माने 1 60 भागे 1 गसिनि राइट आंसर 60 दं नाय 60 मिनिट अमनि राइट आंसर गोसों ताबो नेक्स्ट क्वेश्चन नि सल्यूशन खायलायनाय ओके क्वेश्चन आइदि कायसे टेंकी 40 मिनिट एकटा पाइप दिया बर्तिंगु गत्ता केसा अमन थाइसिंनि सेम क्वेश्चन हाइसे ओके ताकेसेके 30 मिनिट बाय खाली खायो ओके अमन आइदि दुईटा नल एक संगे खुलक रखे बॉडी टैंकी बसक मिनिट खाली नाय बसक घंटा गोसोङाव सेम खायनाय ए 40 मिनिट कायसे टैंकी नो पूरन खायो ओके बी खाली खायो 30 मिनिट बी और सैनाय 30 मिनिट चलियास को माइनस को सेम जों लसागु नानाय अमनि 30 बाय 40 लसागु 120 ओके ओ 120 नो 40 बाय बाग्रौनाय 120 नो 40 बाय बाग्रके 3 40 120 3 30 बाय के 3 4 12 4 कर क्वेश्चन आइदि दुटी नल एकसंग खुले दिले बॉडी टैंक कत खानि खालाय माने माइनस कायसे खाली खायो कायसे पूरन खायो ओके और ए पाइप के सफुंगु ताई बी पाइप के खाली खायो माने माइनस 1 नांनाय र 1 120 बाय 1 ओके अमनि आंसर 120 नो फायनाय 120 मिनिट 120 मिनिट बा 2 घंटा 2 hours गमनो अमनि राइट आंसर ओके तिनिन बागैयाव सोनो खा खालाय नरक जत अंकनो बुजिखाना तिनि जस्ट बेसिक सोलोंगा जों नेक्स्ट भिडियोआव जों एडवांस लेवल क्वेश्चन सोलोंलायानो सो तिनि बागै आसनो जतनो हामबाय।